utama yang di bagian sana. Sayang agak ketutupan sama si gedung ini, tapi nanti kita akan ke sana. Nah, lagi-lagi sekarang kita lihat background ini juga gila banget. Aku lagi jalan-jalan di sekitar ruin-ruin ini, naik turun. Hati-hati karena sedikit-sedikit dia ada kayak tangga turun gitu, landai-landai tapi tangganya. Bisa ngeliat view bagus banget di sini. Kita jalan-jalan. Halo, aduh, mati. Hello pushy. Hello, hi. You, I mean you. You don't wanna play? Okay, bye-bye. Banyak kucing di sini. Aku tadi udah ketemu 1, 2, 3 kucing. Tapi nggak ada yang mau nemenin aku jalan kucingnya. Oh my goodness, it's so cute pemandangan di depan. Kita lihat. Guys, orang di sini ramah-ramah banget. Walaupun emang aku harus hati-hati karena banyak pickpocketing di sini. Tapi so far, semoga nggak ada apa-apa yang hilang. Kalian harus hati-hati kalau kesini, oke? Panas banget. Kita udah jalan dari bawah naik tangga sampai ke sini. Sekarang kita udah nyampe di Chiesa di San Giovanni Battista dan terus Mojono. Kita masuk for the church. Now we see. Guys, sekarang kita lagi di Matera. Dan jadi kalian lihat di belakang kita ini tuh yang paling terkenal. Matera itu dikenal sebagai salah satu negara yang paling miskin somehow. Dan juga dia tuh terkenal untuk beberapa film yang pernah main di sini. Contohnya kayak The Omen, James Bond, 007 No Time to Die. Terus juga ada film yang terkenal banget dulu pernah main di sini. Judulnya aku contek dulu, The Passion of the Christ. Jadi waktu itu Yesus memanggul salib gitu. Dan kalian bakal ngebayangin kan kayak adegan-adegannya gimana aja waktu mereka itu semua dimainin. Tapi ini emang bagus banget sih. Dan kayak aku udah banyak banget selfie di sini tapi rasanya nggak cukup. Jadi kalian harus banget datang ke sini. Dan jangan lupa spot ini nanti aku taruh di description lokasinya ada di mana, oke? Oke, sekarang kita lanjut jalan lagi. Tujuan kita mau ke Casa Cava sekarang. So kita bisa lanjut ke sana, oke? Let's go. Casa Cava buka jam 10, masuk 3 euro. Oke, let's go. So sekarang kita udah masuk dan kita juga dikasih kayak semacam panduan beberapa kertas buat lihat-lihat sejarah tentang Sassi di Matera. Politico, quando gruppi di uomini preistorici. Sì, che si chiama questo sorprendente vallone che separa la Murgia dall'altra parte della città. Oltretutto era un'importante fonte di riscaldamento. Gli escrementi degli animali non venivano gettati via, ma venivano raccolti in appositi contenitori chiamati proprio concimaie, ricavati sempre dall'opera di scavo, quindi si depositavano escrementi animali misti a paglia, la fermentazione di questi produceva calore, quindi anche questa era un'ulteriore fonte di riscaldamento.
Guys, kalian lihat rambut aku udah lepek banget. Jadi ceritanya tadi aku dari arah yang kiri sana itu tangga ke sini itu naik kayak bukit. Karena kayak kalian udah lihat pemandangan yang bagus itu kan ada di bukit yang lain. Kita lagi ada di bukit satunya, makanya di antara kita kayak lembah gitu kan. Kelihatannya itu kayak cuma 7 menit jalan lurus, padahal nanjak. Ini kayak udah 2 kali lipat, 15 menit atau apa. Ya, pokoknya aku jadi udah keringetan kayak gini. Hot banget. Dan sekarang kita mau ke Ipogeum Matera. Ipogeum Sen. Jadi kita sekarang lagi ada di main piazzanya di sini. Kalian lihat di bawah sini itu buat beli tiket masuk Palombaro Lungo. Oke, sekarang kita ngantri untuk masuk ke Palombaro Lungo, oke? Jadi ini kayak gua bawah tanah gitu, tapi dikasih cahaya dari air, jadi unyu. Ntar kita lihat ya. Dan kita udah dapet tiketnya, 3 euro. Nah, jadi sekarang kita lagi ada di Palombaro Lungo. Dan kita dikasih kayak semacam panduannya tentang apa itu tempat ini. Dan Palombaro sendiri itu kayak literally artinya kayak semacam pipa gitu. Dan jadinya dia itu dulu salah satu tempat utama yang untuk mengalirkan banyak air ke tempat-tempat lain untuk diminum. Tapi setelah abad ke-19an mereka mulai diubah dan akhirnya udah nggak dipakai lagi suatu ketika, dan sekarang ini dipakai buat jadi semacam museum buat lihat-lihat. Sekarang kita lanjut jalan ke bawah ke daerah yang ada. Jadi karena tadi udah dikasih tahu bahwa waktu di sini maksimal 15 menit, jadi sekarang kita keluar. Tapi aku suka banget lantainya, you see, warna-warni. Oke, jadi sekarang kita udah keluar dari Palombaro Lungo dan sekarang kita tuh lagi ada di Piazza Vittorio Veneto. Kalian lihat? Yang paling terkenal of course di Palombaro Lungo ini, dia ada di bawah tanah. Bagus sih pemandangannya. Kalian lihat. Oh, nggak tahu juga ya. Menurut peta jalannya tuh di sini kayak gang kecil gitu. Oh, wait. Aku ketemu Materassum, Ipogeo langsung. Let's see. Jadi bener aja sebelum ending jalannya ada ini Materassum, Ipogeo. Let's go in. Bukanya jam 10 sampai jam 20. Oke. Untuk beli tiket ke kanan. Hello. Buongiorno. Buongiorno. One ticket please. Okay. Yes. See you later. Okay. See. I primi insediamenti invece appartengono al Neolitico, quando le presenze si spostano anche dall'altra parte. Si gettano i semi di una nuova civiltà, si fortificano le radici di un luogo unico al mondo, i Sassi, museo a cielo aperto della stratificazione temporale ed urbana delle civiltà che compongono la storia dell'umanità, di cui dal 1993 sono patrimonio mondiale sotto l'egida UNESCO. Jadi guys, kayak kelihatannya film ini cuma buat aku karena sekarang lagi nggak ada orang sama sekali coy aku. Jadi kita lihat di sini kita bakal ngapain, oke? Oke. Yeah. So When you arrive at number 5, simply you come back for the exit. Okay. Okay. Good tour. Grazie. Okay. Wi-Fi password. Your journey starts from the staircase to the left of the entrance. Here you can see on the left a snow storage, a cistern, carved into the rock, where the snow was collected and alternated with straw, compacted to produce ice, for sale in summer, until the invention of modern refrigerators. Selling ice was a very profitable business, and the city government fixed the price.
leave the snow storage and go to a large room with arches. Here we meet the story of a family in Matera. The hall with the arches was a neighborhood. Insomma, stavano sempre abbaianando. La settaria che avranno asciugriate, si facevano cavare l'allonginante, una scazzetta. Here, above these caves, in 1855 the family built a palace composed of 3 floors and 79 rooms, and underground used as a warehouse and barn, 27 rooms on the ground floor, 51 upstairs. The palace was used to show the wealth of the family. Under it, a matricum, hidden and hide, warehouse, where the workers during the excavation for cleaning the hypogeum have created. Sekarang kita lagi jalan di jalanan ini. Kalian lihat kita dipagerin gitu. Dan kita di kiri kanan tuh ngeliat ini. Bolong-bolong gini lucu banget. Tempat penyimpanan. Sekarang kita menuju ke yang terakhir, yang kelima. Oh, BTW kita di sini bener-bener private banget loh. Aku end up sendirian sekarang di sini. Yang ada orang lagi. Emang tempatnya rada susah ditemukan gitu. Sebenarnya nggak susah, cuma ada sedikit terpencil. Walaupun masih di tengah kota. In the last room, we are still on the walkway, but in front of us, we see a circular environments and make you think of something else. And maybe the first use of this place might be different. Understand the original level of flooring. Looking up, on the rock face you can see moldings, like those at the mill. A rock site is embellished to give it greater importance, so the hypothesis of archaeologists and rock architecture experts is that this place was a monastery. The 3 niches, the apse, moldings, are elements to be carefully. Yes. Kalau aku nggak ngomong bener-bener kayak halo, oh tapi dia nggak bergema. Tapi kalian dengar kan kayak nggak ada suara lagi. Jadi aku bener-bener sendirian di sini dan aku rasanya pengen stay forever di sini. Well, walaupun mungkin kalau aku forever stay di sini aku nggak akan senang juga, cuma aku lagi suka enjoy the moment sekarang gitu kayak. Dan aku lagi agak jalan ke arah yang mau keluar mungkin. Coba ya kita lihat, kayaknya ini udah arah keluar. Wait a minute. Ini bukan arah keluar, ini deadlock aja sih. Kalau gitu keluarnya kemana? Atau ke sini? Tapi ini juga deadlock. Kalian tadi udah lihat kan? Nih, guys. Ini dua-duanya deadlock juga. Ini deadlock yang lain. Makanya berarti ini cuma segini doang. Aku harus naik ke atas. Exit. Oke, ke atas sana. When you arrive at number 5, simply you come back for the exit, okay? Oke. Gila, aku udah takut aja. Aku pikir keinginan aku langsung terkabul. Pokoknya aku ngerasa mungkin kan aku sendirian ya, feel-nya tuh jadi kayak lebih dapet gitu. Tempat ini nggak ada orang, nggak ada suara, nggak kelihatan muka aku juga di video. Tapi pokoknya touching banget. Sayang orang waktu itu mungkin mereka sibuk, nggak sempat gambar-gambar. Tapi ini bagus banget sih untuk aku. Bye-bye. Love you. Oke, sekarang berarti kita udah balik lagi ke arah situ. Ke arah keluar. Ini lumayan worth it untuk didatengin sih menurut aku ya. Cuma harganya emang relatif mahal. 7 euro. Jadi kayak bye-bye. Te amo. Di background kita bisa ngeliat dari ujung ke ujung semua Matera.